লুকের এই গ্রাম নাই না আমি অন্য গ্রামে কি শূন্য আইছেন এখানে আমি শুনেছি এই ঘটনাটা শুনে আমি আসি কিতা হয়েছে এখানে কি হয়েছে এটা যে এটা যে ঘটনাটা তারা পরিবারে কিতা হয়েছে কিতা হয়েছে এটা তো তখন বস্তু দেখে আইলাম তাদের খুন করছে কি জানছেন আপনারা আমি শুনলাম যে মহিলাটা তারা দৌড়ে গিয়ে আসলে ওখানে গিয়া তার চৌধুরীর কাছে কয়ে গেলাম আমি ফোন করছি তো এরপরে থানায় আমার কাছে গেলাম থানাতে এই আর কি। তাদের স্ত্রী মারছে তাদের হ্যাঁ তাদের নাম কি যে যারা মারছে কাজল কন্যা বলে না না যারে মার্ডার করছে খুন করছে তার নাম কি প্রেম গুরু এই জায়গাটার নাম কি কাশীপুর কলোনি কাছে খবর যায় যে কাশীকত কলোনি এলাকার মধ্যে একজন মহিলা তার স্বামীকে দা দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছে এবং এই ঘটনার সত্যতা যাচাই করার জন্য ঘটনাস্থলে আসিয়া প্রত্যক্ষ করি যে উক্ত ঘরের মধ্যে কাশীপদ পাড়াতে উক্ত ঘরের মধ্যে তার মাডোয়াল একটা ঘর এই ঘরের ভিতরেই তার স্বামীকে একটা ধারালো দা দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে সেই থানায় গিয়ে সারেন্ডার করে এটাই এটার স্যার কি ঘটনার কি সূত্রপাত আপনার প্রাথমিক ধারণা কি মনে করছে বলতে এটা আমরা যা খবর পেয়েছি যে ওরা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে একটা মনোমালিন্য আছে এবং আগে থেকে ওদের ঝগড়াঝাটি হয় প্রায় দিনও মহিলা অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে এই ধরনের ঘটনা হয় हिंके बायपसन तिनी भिडियो हगे ब्लाइखिना खा खामानि सिंजा तामनि हिंके तिनी भिडियो हगे किसा आलादा नाय नरक नाय तनि इ भिडियो न पुलानि सिमी पाइथाक जरा कामके बुजिमानाय आं भिडियो नि पाइथागो बरनि डिटेल्स एबा के बरनि कामी आब्रनो बा आं नरक न पूरा फुल एक्सप्लेन खाइ सावै खनारनाय नायदि बायपसन ताबुक बाक्सा बाक्सा जागाव हिंके सिनिति प्रसा दफा बुनि बरर बाय बुथार जागाय दङ बाक्सा बाक्सा जागाव हिंके सिनिति प्रदफा बुनि बरर बाय रमफ्रे समफ्रे खाइजागाय दङ ताबुक हिंगे बाक्सा बाक्सा जागा हिंगे सिनि सागनि दफा बाय सागनि दफा जे बुथारलाय दङ ताबुक हिंगे नायदि निजिनि नगनि निजिनि बिहिक बायसे बुथार जागाय दंसु अमनो तुयो इते तामु साजिनाय इ भिडियो बेलाखिना वानामा सिंजा तामनि हिंगे निजिनि बिहिक निजिनि नगनि बिहिक जे निजिनि बुसाइनो तत्रा रावै बुथारे मानो हिंगे बुनि दफानि बरक ताङै मा यांनाय ताङै बुथार मा यांनाय निनि निजिनि नगनि बरक से नन खायो ग्यावै नन बुथारै मानो हंके बुनि दफानि बरक नन नाइसुगै दितंनो बुनि दफानि बरक हंगे ताइबो सेप माननाय हिंगे बायपसं फारि ताबुक जों अस्क करक सायावै बरनि डिटेल्स एबा के बरनि फुल एक्सप्लेन रक काहमके सायमालायनो बरनि बुमुं ताइ बरनि जागारनो बुथारनाय बिहिंनि मुंखा काजल जमतिया हिंगे ताइ बुथार जानाय बुसाइनि बुमुंखा प्रेम गुरु जमतिया थुने बुसाइनि बयस हायाकेबा इयारंखा 60 इयार ऑल बरनि एरिया अंखा बीरगंज थाना एरिया ताई काशीपुर कॉलोनी हिंगे बायप संगर इन वीडियो नि बिसिंगति काहाम केना फुल एक्सप्लेन वीडियो रक ताई नुगै ति काहाम केना बुजुइ माखना हिंगे बायप संगर मोहायना सिकांगरागो बताइबो अपडेट हायाकेबा एक्सप्लेन वीडियो रक मानाय तंगनानि बागै आनि इ चैनल बाय सब्सक्राइब खायै कुरुंगै तंगनि आनि चैनल बाय बक्सा आं सिकांगो बो मोहायना नारंनि बागै तेबो एक्सप्लेन हायाकेबा अपडेट वीडियो रक रिवै तंगनाय हिंगे बायपसं वीडियो तिनि बागै आसुगना हायना हेमाल फ्रेनर बाय कताल अपडेटनि बिसिंगतै तैनर बो जतना काहाम कुरुना तंगदि